किस तरह का मुल्क सुपर पावर्स को हरा देता है। सदियों की जंगों के बावजूद अपनी पहचान नहीं खोना और हर मुश्किल के बाद फिर से खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये है अफगानिस्तान। एक ऐसी जमीन जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेकर मॉडर्न वॉर ऑन टेरर तक, बुद्धिस्ट तहजीब से लेकर इस्लामी सल्तनतों तक, बादशाहों से लेकर तालिबान हुकूमत तक, आज हम अफगानिस्तान की पूरी कहानी जानेंगे, उसका माजी, उसका हाल और उसका मुस्तकबिल। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये कहानी आपका नजरिया बदल देगी। अफगानिस्तान का जोग्राफिया। अफगानिस्तान साउथ और सेंट्रल एशिया के दरमियान वाक़या एक लैंडलॉक्ड मुल्क है। इसके हमसाया मुमालिक हैं पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना। इसका दारुल हुकूमत काबुल है, जो एशिया के पुराने तरीन शहरों में से एक है। इस मुल्क का ज़्यादा हिस्सा हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल है। ये बुलंद पहाड़ियां ही अफगानिस्तान की ताकत भी हैं और उसकी जंगों की वजह भी। तंग घाटियां और सख्त मौसम ने हमेशा गैर मुल्की फौजों के लिए यहाँ टिकना मुश्किल बना दिया। कदीम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये कभी पर्शियन एम्पायर का हिस्सा था, साइरस द ग्रेट के दौर में। फिर 330 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस इलाके को फतह किया और यहाँ ग्रीक शहर आबाद किए। बाद में ये इलाका बुद्धिज़्म का मरकज़ बना। बामियान के मशहूर बुद्धा स्टैचूज़ 1500 साल तक पहाड़ों में खड़े रहे, लेकिन 2001 में उन्हें तबाह कर दिया गया। अफगानिस्तान सिल्क रोड का अहम हिस्सा था, जहां से तिजारत, सकाफत और आइडियाज़ का तबादला होता था। इस्लाम का आगाज़। 7th सेंचुरी में इस्लाम अफगानिस्तान में दाखिल हुआ। वक्त के साथ ये पूरा इलाका इस्लामी तहजीब का मरकज़ बन गया। महमूद अफ गज़नी जैसे हुक्मरान यहीं से उभर कर आए। उन्होंने अपनी सल्तनत को बढ़ाया और हिंदुस्तान तक हमले किए। इसके बाद मुग़ल और सफ़ाविद सल्तनतों ने भी इस इलाके पर हुकूमत की, मगर अफ़गानिस्तान हमेशा मुख्तलिफ ताकतों के दरमियान जंग का मैदान बना रहा। मॉडर्न अफ़गानिस्तान की तश्कील। 1747 में अहमद शाह दुर्रानी ने मुख्तलिफ अफ़गान कबाइल को इकट्ठा करके अफ़गानिस्तान की बुनियाद रखी। कंधार में लोया जिरगा के ज़रिए उन्हें बादशाह मुंतखब किया गया और यहीं से मॉडर्न अफ़गानिस्तान का आगाज़ होता है। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। लेकिन अफ़गानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे हमेशा सुपर पावर्स के दरमियान फंसा कर रखा। 19वीं सदी में ये यूनाइटेड किंगडम और रशियन एम्पायर के दरमियान बफर स्टेट बना। बाद में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स भी यहाँ इन्वॉल्व हुए। इस तरह अफ़गानिस्तान की तारीख़ क़ियादत और जियोपॉलिटिक्स दोनों से भरी हुई है। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर और रशिया के दरमियान ग्रेट गेम शुरू हुआ। अफ़गानिस्तान इन दोनों ताकतों के दरमियान बफर स्टेट बन गया। ब्रिटिश ने 3 एंग्लो अफ़गान वॉर्स लड़ी, लेकिन पूरी तरह कब्ज़ा नहीं कर सके। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया। 10 साल तक सख्त जंग चली। अफ़गान मुजाहिदीन ने मुकाबला किया और आखिरकार सोवियट्स को निकलना पड़ा। मगर जंग ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद सिविल वॉर शुरू हो गया। तालिबान का ज़हूर। 1990 में तालिबान नाम की तहरीक उभरी। उन्होंने अमन और इस्लामी निज़ाम का वादा किया। 1996 में उन्होंने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया और हुकूमत कायम की। उनका निज़ाम सख्त था, ख़ास तौर पर औरतों के हुकूक के हवाले से। 2001 में 9/11 अटैक्स के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। तालिबान हुकूमत गिर गई। 20 साल की जंग। 2001 से 2021 तक अफ़गानिस्तान ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का मरकज़ बना रहा। अरबों डॉलर्स खर्च किए गए, स्कूल बनाए गए, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, नई आर्मी तैयार की गई, मगर करप्शन और इंस्टेबिलिटी ने प्रोग्रेस को कमज़ोर कर दिया। 2021 में फॉरेन फोर्सेस के निकलते ही तालिबान ने दोबारा काबुल पर कब्ज़ा कर लिया। नेचुरल रिसोर्सेज। अफ़गानिस्तान में कीमती मादनी ज़खायर मौजूद हैं। लिथियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड और कीमती पत्थर। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रिसोर्सेज ट्रिलियन डॉलर्स तक के हो सकते हैं, लेकिन सियासी इंस्टेबिलिटी के सबब ये पोटेंशियल अब तक पूरा इस्तेमाल नहीं हो सका। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल,
افغانی کون ہے؟ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کریکشن سمجھ لیں۔ افغانی اصل میں افغانستان کی کرنسی کا نام ہے۔ جو لوگ افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں انہیں افغان کہا جاتا ہے۔ افغانز وہ لوگ ہیں جو افغانستان کے شہری ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی قوم یا زبان سے ہو۔ آج کا افغان صرف ایک ٹرائب کا نام نہیں، بلکہ مختلف قوموں کا مجموعہ ہے جو ایک نیشنل آئیڈینٹی شیئر کرتی ہیں۔ افغانستان میں کئی بڑی ایتھنک گروپس رہتی ہیں: پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبک، ترکمن، بلوچ۔ ہر گروپ کی اپنی روایت، اپنی زبان اور اپنا کلچرل سٹائل ہے، لیکن سب کو ملا کر افغان کہا جاتا ہے۔ افغانستان کی 2 آفیشل زبانیں ہیں، پشتو اور داری۔ بہت سے لوگ دونوں زبانیں بول سکتے ہیں۔ افغان کلچر مہمان نوازی، عزت اور فیملی سسٹم پر مبنی ہے۔ گھر کا بڑا بزرگ ڈیسیجن میکر ہوتا ہے۔ شاعری اور ادب کا کلچر بہت مضبوط ہے۔ زیادہ تر افغان مسلم ہیں۔ اکثر سنی مسلم ہیں، جبکہ ایک مائنورٹی شیعہ مسلم بھی ہے۔ اسلام افغان سوسائٹی کا سینٹرل حصہ ہے۔ کلچر، قانون اور روزمرہ زندگی میں اس کا گہرا اثر ہے۔ تاریخ میں افغان لفظ زیادہ تر پشتون قوم کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں افغان ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو افغانستان کا شہری ہو۔ یعنی افغان ہونا صرف ایک ایتھنیسٹی نہیں، ایک نیشنل آئیڈینٹی ہے۔ آج کا افغانستان۔ آج افغانستان کو اکنامک کرائسس، بے روزگاری، سینکشنز اور تعلیم کے مسائل کا سامنا ہے۔ خاص طور پر عورتوں کی تعلیم اور حقوق ایک بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود افغان عوام ہمت نہیں ہار رہی۔ زندگی چل رہی ہے، لوگ اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کا خواب دیکھتے ہیں۔ ڈورن لائن کیا ہے؟ ڈورن لائن افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک سرحدی لائن ہے جو 1893 میں بنائی گئی تھی۔ یہ لائن اس وقت کے برٹش انڈیا کے فارن سیکریٹری سر مورٹیمر ڈورنٹ اور افغانستان کے امیر عبد الرحمان خان کے درمیان ایک معاہدے کے ذریعے طے ہوئی تھی۔ اس لائن کا مقصد برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان سرحد کا تعین کرنا تھا۔ ڈورن لائن تقریباً 2640 کلومیٹر لمبی ہے اور یہ پشتون علاقوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ ایک حصہ آج کے پاکستان میں ہے اور دوسرا افغانستان میں۔ پاکستان ڈیورن لائن کو اپنی آفیشل انٹرنیشنل بارڈر مانتا ہے، لیکن افغانستان کی کئی حکومتوں نے اسے فارملی تسلیم نہیں کیا۔ اسی وجہ سے یہ سرحد آج بھی سیاسی اور ڈپلومیٹک ٹینشن کا سبب بنتی رہتی ہے۔ ڈیورن لائن صرف ایک باؤنڈری نہیں، یہ تاریخ، سیاست اور قبیلی روایات سے جڑی ہوئی ایک نازک مسئلہ ہے جو ساؤتھ ایشیا کی پالیٹکس پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ افغانستان صرف جنگ کی کہانی نہیں، یہ پہاڑوں کی کہانی ہے، یہ صبر کی کہانی ہے، یہ پہچان اور وجود کی کہانی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، طاقتور سلطنتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، مگر افغانستان باقی رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اصل تاریخ جان سکیں۔ ملتے ہیں اگلے ایران کی ڈاکیومنٹری میں۔ شکریہ۔